Game 3 decision na mga kapatid, na mapili na mo daw gani, mga daw gani mo na champion. Mo na makuha sa premium nga 3,000 na masikan ni 2,000. Sponsored by Barangay Official sa Barangay Tapol. Ono na. Gawas-gawas mo sa kamay sa korte kay game 3 decision na ni. Os mo na ko ang bola dili pwede saon or patiran or saon. Pwede ra kaunon. Si Mark Logan Ha? Maragag Mark Logan. Dali ay na partner. Dos wala para tres. Sadam ni Toklon, abugbog. Lah. Ngiga Sadam gibuwat ta. Nakamaning jersey, maning kuyot. Tres wala. Niralin sa misyon Jobert Barsinas para 4. Jobert. Ngiga tira Jobert murag gibatir ang bola. Hastang sakita. Bukata. 4 wala. Kinsa kay ma-champion na ni. Servisyo ni Kulating, Kulapo Augustin para 5. Kulating agay away auto 5 4 para size na ni serve by Kulapo para balik. Grabe Kulapo sakit iton size 4 size 4. Size 4 para City nih, serve by Kulapo ke Cebu City. Lah. Sakit Jumar, sakit. City lah. City 4 tulon nila po tim Cebu City. Servisyo ni Kulapo para 8. Sadam na spike. Higa Sadam, naka-spike gusto yung Sadam. 4 katunga ang atong score sa game 3 decision. 8-4. Para 9 nih, servisyo ni Kulapo. Para 9. Lah. Osbe Kulapo. 8-4 para 5, serve Abong. Kamang Kulapo, kamang 5-8 para size nih Jumar. Ini kakak bola side out 5-8 nah inyong mga suga sa gawas sunay mo diha para naibin servisyo Sadam. Bugbog Kulapo ni timbre Jumar rumah timbre ni Tonton. Lah Tonton Jumar rumah lah para naibin na niya si dia. Bugbog awe 9-5 tawir no sige po side out 9-5 servisyo ni Tonton para size.
Servisyo ni Jomar, imo na servisyo Jomar para size. Para 69. Lah, nasugi tonto no. 9 size 69 bastos ka numero. Paborito ni Elisio Gabito. Para City. Sa dami to klon, kamang ton kamang itim prepingon sa gawas. 9 size. Servisyo ni Jobert Balsinas. Para Jis, lo. Ketuntun naman sunod servisyo ane. Tonton. Oh, abog-bog. Kulapon, timbre. Natira kulapon. Angkay! Kamang kulapon, kamang. Lah. Gilabay sa gawas ni abog-bog. Iskar. Jis. Size. Para 11 sa misyon ni Jobert Marcinas. Wa kadating ang toklon ni Jobert Marcinas. G6. Sebay tonton para City. Agay daw. Abugbog. Cuma rumah. Iya orang skor ay tonton skor na. City Jis na. Lah na skor ba? City ang ato skor sa game 3 decision. Kinsa kay masampion na ni. Para 8 serve tonton. Lagi pokot ni tonton, Tala si magalabang-labang datan. Para 11 servisyo ni Kulapo para panay ang team Cebu City. Lagay kasakit. No! Kamang Kulapo, barong itaon. Oh, wapa ka panay ang team Cebu City. GCT ang atong score sa game 3 decision. Oh, linggo magamay dong. Oy, para 8 servisyo na bugbog. Oh, wagyo ka 8. Oh. Sabay sadam para 11 para panay. Lo. Wala po itira. Tonton. Kamang ton. Tonton panay na. Panay City para champion ang team Cebu City. Para champion ang team Cebu City. Jumel Promo Sadam para champion. Wala po itira. Abugbog. Champion yun. Na champion ang team Cebu City. Congrats. Sika ng konsolasyon. Oh, salamat sa nag-sponsor ang mga barangay officials diri sa barangay Tapol. Oh, salamat yung tanan. Happy Pista. Sitio na po.